بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالإخوة الكرام، قناة ابن أجروم تقدم لكم هذا الدرس الاثنين والثلاثين، وسنرى اليوم إن شاء الله الضمير المتصل. Donc le pronom qui est connecté, المتصل. الأمثلة: سافرت إلى الإسكندرية. Donc j'ai voyagé à Alexandrie. ذهبنا إلى الملعب. Nous sommes partis donc au terrain de jeu. انتصر الحق. La vérité a éclaté, a triomphé. أخلصوا في العمل. Donc lorsque vous œuvrez avec sincérité. اعملي الواجب. Faites tes devoirs. السيدات يهذبن الأولاد. Donc les femmes donc éduquent les enfants. نفعني نصح أخي. Donc le conseil de mon frère m'a été utile. أعطاك معلمك كتابا. Donc ton professeur t'a donné un livre. حسن يحبه أبوه. Donc حسن, donc il aime son père. يحبه أبوه. Non, son père aime حسن. حسن يحبه أبوه. أفادنا اجتهادنا. أخذ علي مني رسالة إليك. Donc Ali a pris de moi donc une lettre pour toi. لنا منزل في حديقة. Nous avons donc un jardin dans notre maison. البحث: كل مثال من الأمثلة للقسم الأول يشتمل على ضمير يدل على متكلم أو مخاطب. Donc tous les exemples de la première colonne sont composés donc d'un damir qui revient soit à une personne qui parle, soit à une personne à qui on parle. Ou ghaib, ou bien une personne qui est absente. Kattafi safartu. Donc safartu, ce tout là, c'est un damir mutakallima, parce que c'est la personne qui parle. Safartu, c'est lui qui dit j'ai voyagé. كتائفي سافرت والألف انتصرا. Donc là ils ont mis Alif intasara, mais il n'y a pas d'exemple avec Alif intasara. Bon, s'il y avait un exemple avec intasara, intasara, je vois pas. Bref. والنون في يهذبن. Et le nun avec yuhadhibna, ce nun là, nun an-niswa, qui revient donc aux femmes. وكل مثال من الأمثلة القسم الثاني يشتمل على الضميرين. Et tous les exemples de la deuxième colonne donc, contiennent donc deux damir. كاليا في نفعني وأخي والكف في أعطاك ومعلمك وهلما جرا etc. وإذا عرفت كل الضمائر التي في الأمثلة السابقة فهل تجد فرقا بينها وبين الضمائر المنفصلة التي عرفتها؟ Est-ce qu'il y a une différence entre les damir munfasil qu'on a vu dans le précédent cours, qui sont détachés du nom, et ces dama'ir qui sont connectés? نعم إن بينهما فرقا واضح. C'est clair. لأن الضمائر هنا متصل. Dans ces cas-là, ils sont connectés بالكلمة التي بجانبها ولا ينطق بها إلا مع الكلمة المتصلة بها. Et on ne peut pas les prononcer tout seul, ils sont connectés, ils ont un sens avec les mots connectés.
ولذلك تسمى الضمائر متصل. C'est la raison pour laquelle on les appelle ضمائر المتصل. Pronoms connectés. وإذا رجعت إلى أمثلة القسم الأول رأيت أن الضمير المتصل بالفعل في كل مثال واقع فاعلا للفعل الذي يسبقه. Si on voit donc dans les exemples de la première colonne, safartu, hein, il est connecté avec le verbe et donc ici il est sujet. Le tout, c'est ce damir, ça va être le fa'il du verbe. ذهبنا إلى الملعب. Ce nun là, il est donc il est في محل رفع فاعل. فهو في محل الرفع. وإذا تتبعت هذه الأمثلة وأشباهها رأيت أن الضمائر المتصل بالأفعال والتي لا تكون إلا في محل الرفع هي التاء والألف والاثنين واو الجماعة. Donc les ضمائر qui sont connectés donc au verbe et qui sont في محل الرفع فاعل sont simplement le ta, alif, الاثنين, واو الجماعة, والنون النسوة, وياء المخاطبة. وإذا نظرت إلى أمثلة القسم الثاني رأيت أن الضمائر فيها هي ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب ونا وأن كل ضمير من هذه متصل مر بفعل ومر باسم ومر بحرف. Il y a des exemples pour ces ضمائر يا متكلم كاف مخاطب وهاء الغائب ونا. Une fois, il est connecté avec le verbe, une fois avec un ism, une fois avec un harf. Comme ici, lana, il est connecté avec un harf, afadana avec un verbe, muallimuka avec un ism. وأن المتصل بالفعل واقعا مفعولا به كالياء في نفعني. Ici, dans notre exemple, nafa'ani, on voit qu'il est connecté avec un ism, avec un fi'l, et qu'il est maf'oulun bih, nafa'ani. Il nous a été utile à nous. Donc là, والكاف في أعطاك, t'a donné à toi, والهاف يحبه, il aime lui. فيكون الضمير في هذه الحالة في محل النصب. Dans ce cas-là, il est في محل النصب parce qu'il est مفعول به. أما المتصل بالاسم كالياء في أخي والكاف معلمك. Ici, dans ce cas-là, il est connecté avec un ism. والها في أبوه فإنه مضاف إليه. Dans ce cas-là, il est مضاف إليه. Et on va dire qu'il est في محل جر. كذلك الضمير المتصل بحرف جر يكون في محل جر كيا في مني. Ici, minni, donc il est connecté avec le mina, minni. Ici, on va dire qu'il est في محل جر. والكاف إليك. Là aussi, il est في محل جر parce qu'il est précédé d'un حرف جر. القواعد الضمير المتصل هو الذي لا ينطق به وحده ويتصل دائما بكلمة أخرى. Donc, le damir المتصل qui est connecté, c'est celui qui ne peut se prononcer lui-même. Donc il est toujours connecté avec un mot. والضمائر المتصل بالأفعال وهي خاصة بالرفع هي التاء والألف والاثنين وواو الجماعة والنون النسوة وياء المخاطب. Donc les damirs qui sont connectés avec les verbes et qui sont spécifiquement pour le raf'a, donc qui sont fa'il, c'est le ta, alif, ithnain, waw al-jama'a, nun al-niswa, ya al-mukhataba. Ya al-mutakallim wa kaf al-mukhatab wa ha al-ghaib إذا اتصل بالأفعال كانت في محل النصب. Donc le kaf, le ya al-mutakallim
كاف المخاطب وهل وغائب lorsqu'ils sont connectés avec les verbes il est في محل نصب وإذا اتصلت بالأسماء أو حروف الجر كانت في محل الجر et lorsqu'ils sont connectés avec des noms ou bien des حروف ils sont في محل الجر والضمير نا يكون مرة في محل الرفع ومرة في محل النصب ومرة في محل الجر et le na il peut être dans tous les trois cas c'est-à-dire في محل الرفع جر والنصب par exemple نكتب là il est في محل الرفع parce qu'il est sujet أفادنا ici il est في محل النصب parce qu'il est مفعول به لنا ici il va être في محل الجر parce qu'il est connecté avec un حرف. Ici un exemple pour l'I'rab. لبست معطفي لبست لبس فعل ماضي مبني على السكون لبس parce qu'il ne fait pas un سكون vu qu'il est connecté avec un ta on va dire qu'il est مبني على السكون والتاء فاعل مبني على الضم لبست تو donc c'est le فاعل في محل الرفع معطفي معطف مفعول به منصوب بفتحة مقدرة قبل الياء avec une fatha qui est sous-entendue mais qui n'est pas apparente parce que justement vu qu'il est connecté avec ya il mutakallim on peut pas dire mi'atafi c'est pas possible donc mi'atafi c'est pour ça qu'on va dire qu'il est منصوب بفتحة مقدرة قبل الياء والياء ضمير مضاف إليه parce qu'il est connecté avec un ism donc il est mudaf ilay donc le manteau de moi sous-entendu c'est mon manteau donc ce ya il va être fi mahali jar et on va dire qu'il est mabni ala sukun parce que le ya est toujours mabni ala sukun. نكتفي بهذا القدر وإلى درس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.